Merci donc d'être branchés, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Kalonji TV depuis le Kasaï, depuis l'extension du Kasaï oriental, Kalonji TV dédié au changement de mentalité et à l'éveil de la conscience patriotique. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler en notre langue, la langue du Kasaï oriental, c'est la langue Tchoulouba, parce que le thème que nous allons aborder est essentiellement consacré à cette langue, étant donné que nous avons déjà fait plusieurs constats font que quand il y a certains messages, quand il y a des publicités, des organismes internationaux, des grandes entreprises, des télécommunications, de ceci ou de cela, quand il y a ce message-là, et tout dernièrement, même le message sur l'enseignement dans nos langues, pour pouvoir encadrer les enfants dans leur langue maternelle, l'éducation à partir de la langue maternelle. On a remarqué que le message, d'abord qui passe en Tchoulouba, lui-même pêche à la langue Tchoulouba. Pêche face à la langue Tchoulouba. Et nous nous demandons pourquoi cela s'est toujours fait ainsi. Voilà pourquoi nous allons essentiellement en parler en Tchoulouba, mais étant donné que notre public est hétérogène, il est multilingue, nous préférons d'abord commencer cette introduction par le français, parce que nous avons remarqué ceci, et on ne sait pas pourquoi cela se fait. Nous savons par exemple que si le message peut être conçu à partir de Kinshasa, de la capitale, on peut lancer un appel à candidature, donner de thèmes à certaines personnes qui maîtrisent certaines langues, qui peuvent enregistrer, ne fût-ce que essayer d'enregistrer dans ces langues-là et avoir un jury pour pouvoir désigner celui ou ceux qui se sont bien exprimés dans cette langue-là. Quand nous suivons certaines publicités, nous entendons les 4 langues nationales, vous allez suivre que quand il s'agit du Swahili, on prend le très bon locuteur du Swahili. Quand il s'agit du Lingala, on prend le très bon locuteur du Lingala. Quand il s'agit du Kikongo, on va prendre celui qui parle mieux le Kikongo. Mais régulièrement, quand il s'agit de la langue Tchoulouba, non, c'est la déception totale. On va nous parler ce que nous appelons le Tchouloubaf. Tchoulouba français ou Tchoulouba venant d'ailleurs, au lieu du vrai Tchoulouba. C'est comme si, quand les messages doivent être conçus à partir de la capitale, par exemple, à Kinshasa, c'est comme s'il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de très grands locuteurs de la langue Tchoulouba, notamment à la RTNC, parce que nous suivons les journaux en langue chaque jour à la Radio Nationale Télévision Congolaise. Pourquoi ne pas prendre des gens qui parlent très bien Tchoulouba, mais nous allons suivre des choses comme Paouji ou Keba. Non, mais il faut chercher quelqu'un qui peut dire Paouji ou Keba et non Paouji ou Keba Kwenza. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi il n'y a que le Tchoulouba qui est massacré? Pourquoi dans la plupart des communications, dans la plupart des messages, il n'y a que la langue Tchoulouba qui est massacrée? C'est quoi? C'est la langue la plus sabotée dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Alors que nous voyons des gens en Belgique qui apprennent, qui étudient le Tchoulouba et qui sont fiers de parler en cette langue. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, c'est presque la langue que l'on néglige un peu. C'est la langue dans laquelle, s'il y a une publicité, c'est toujours une expression approximative et pas le vrai Tchoulouba. Non, nous osons croire qu'il faudrait que ça change. Et là, je m'en vais même vers le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. On a des ouvrages en langue et il faudrait commencer à apprendre à nos enfants dans leur langue, mais qu'est-ce que j'entends dans le message même incitant à enseigner dans nos langues? Non, mais ça, ce n'est pas du Tchoulouba déjà pour commencer. Hey, Chibula mwanai, cheno ngomvwe chichilumbuto. Munye muji kuyi ukumbana bwabo. Bwakwenze makumi na ekubajika byakan. Akatatu. Lekela. Njinye lutatu lukola.
bwakwenza makumi nekubadika bimpe. Luta tumenemene lujipa chinye. Tatu, mulongeshe wetu. Utulongesha anu mufalansa. C'est pour dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent bien parler la langue Tchoulouba, qui peuvent enregistrer ce message destiné aux populations de la zone Tchoulouba. Non mais ça quand même, il ne faudrait pas que ça continue dans ce sens. Il ne faudrait pas que ça continue dans ce sens. C'est quoi? On préfère sélectionner quelqu'un de la famille pour qu'il ait quelque chose au lieu de privilégier une très bonne expression. Je crois qu'il y a des très bons locuteurs, notamment à partir de la capitale, au niveau de la capitale, qui peuvent très bien enregistrer ces messages et qui peuvent toucher même le cœur de ceux à qui ces messages-là est destiné. Mais quand vous me parlez en mauvais Tchoulouba, je me dis, mais ça, ce n'est même pas adressé à moi, c'est adressé à quelqu'un qui parle un Tchoulouba approximatif. Et je ne trouve pas l'intérêt d'apprendre aux enfants le Tchoulouba. S'il faudrait que déjà ceux qui font passer les messages incitant à apprendre aux enfants dans nos langues, déjà à ce niveau-là, il y a cette mauvaise expression. Non, il faudrait quand même qu'on change ces choses-là. Au niveau du ministère de l'Éducation, je crois d'ailleurs qu'il faudrait même retirer le message en Tchoulouba qui est en train de passer parce que ce n'est pas du Tchoulouba. Ce n'est pas du Tchoulouba, monsieur le ministre, Excellence, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général et tout. Si vous n'entendez pas la langue Tchoulouba, cherchez des gens qui entendent très bien cette langue. Ils vous diront que ce message-là n'a pas été fait d'une très bonne manière et c'est une langue voisine du Tchoulouba ou un Tchouloubaf comme nous l'appelons. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'incorrections qui commencent à entrer dans cette langue. Vous allez trouver quelqu'un arriver et trouver un groupe de personnes et dire « Wetwaou bonsu ». Donc on commence à prendre le Wetwaou qui veut dire à nous, le nôtre, pour le prendre comme si c'était bonjour à tous. Non, mais quand j'ai dit Wetwaou, c'est-à-dire les nôtres, le nôtre, quand j'ai dit Wanyao, c'est le mien. Quand j'ai dit Wetwaou, c'est le nôtre. Quand j'ai dit Betwabu, c'est les nôtres au pluriel quand ils sont nombreux. Donc dire Wetwaou bonsu, ça devient déjà une autre chose, une autre langue qui n'est pas du Tchoulouba. Si vous ne voulez pas dire Betwabu, Banyabu, dites carrément Moyouenu et ça passe. Kimwa bunji mbwelele bwa kwamba ni tutangel hatu tumvu jiba hichisha malu kampanda bake ba kutupesha mu publicité nimba ke ba kutuambila bwa kampanda kutupesha jimanyisha kampanda bobu basokwa kula mu Tchoulouba achika chene Tchoulouba chimpa nanja tutuji konka ni bwachini jiba jitu tulonda haji biafu binena tutayela nasha bibamba lubinena bia matunga masanga amubulobo bushim ni MONUSCO ni mpato tumvwa Fonds de la population tumvwe bia bini Organisation mondiale de la santé. Donc bisumbu byonswa bibamba lu byonswa bi hajibu baso kwenza chintu mu Tchoulouba uhichisha mwanda kampanda mu Tchoulouba achija mu chisenda chikonyanga la kachi Tchoulouba cha chololo kato bintu abi byayi byumbuki ku majiswisha ajibenza bwa matanda kampanda ningetwa byamo byakwakula konshinga byetu bya alo nimbwa bibamba lu byabwene bingate jebi Organisation mondiale de la santé tutela bibamba lubishile shilanga na UNICEF ni bikwabo hajipa kula mu Tchoulouba ujumva mu Tchoulouba achisenda ma nya bifikati ne pato twakula mwina bwa kulongesha bana mu mwakulu wabo wa kujibela tini mu mwakulu wa kujibela ukeba kungomvweja bwimpa bwa kulongesha mwananyi mu mwakulu wa kujibela kaji mushindu mwino uje ukeba kungomvweja mumoni bifita mu Tchoulouba chikuwabu cha chibi kachi Tchoulouba mena tutuji kuongani mbwachi boba sokwenza mu Falansa ahu baba ke bamuntu jwa kula Falansa milenga
uyifela menemen bo baso kwakula mu mangal ujumva bakeba umuntu ujwa kule jingala jeba jamwishi mwa mai ja menemena ja kumushi baso kuenza mo chikongo baba kebanu umuntu ujwa kula chikongo cheba cha menemenachi muchi sauji mbya momo baba kebanu umuntu ujua kule Kiswahili chebe chijini ma abunya wao mushindu vuba tamilane barisema ashitafika karemi bintu bya nankwao aho baba keba kajiboba sokwa kula muchuluba kuto hechishila mwanda kampanda muchuluba ni ngumu ni mbinganye aho baba ngatano bajiba kula chuluba cha chitatakana cha chikonyangala cha kachiye chilula mato ahu ngambe ninasha mukalenga abempo Lazare ufuela wakandongesha calligraphie kundongesha ni ndambo wa chuluba mu seminaire haji umvo bintu abifita kubisanje njumaeni mwabuji mulukita lwenda uju unyunga mifuba yenda ibunguluka ikujimuka bwachinyi anu chiluba bwachinyi anu chiluba lelo etukatufika byumbuki tuvutwambani mbalwila bafuma mu refoulement kibavu bafika ni chintwachi kadi chabweji ni mwakulu wetu wajitu kujonso wetu au bonso wetu muntu hanji mema monangana ni mwinanyi ni mwanetu nyananyi kampanda mwanetu kampanda mwanetu kansanga tupetana nenda njimwele ni wetu au mwani ye yanka yenda mwetu twetu babuni me ye mwikala wanyi wa hamoyi njimwele d'ailleurs ni wanyao mwani ye yujinka yanyi nka yenda mufelelusa mema hanyi nka yanyi nanku mwanyi mema wa hamoyi kema tutwelana moyi nankwao tusekelelana nankwao kajipinjo hatu tufika tuambani wetu wa ubonso kiwe kwamba kabije ni wanya ubonso quand même kebiana nankuto kimushindu jibi bienda bibwela kana nankwao malu bienda binyanguka bwalu chiluba china tetu hatulongela ne nchitungumva bundu wakwamba ni tulasa twanyi tunai twajijilu njimu twenzela mu chibamba lu mu chilongelu chabena katolu ni chilongelo achi chambula mataji muepe bupwekela nasha mukavu ichikondo kampanda kachibu mono kavu tulasa tonsu tubalongela tukaji tunyanguka kaji nasha mutu tusomba hamabo tusomba hamimbunda tusomba habateri tufunjila habinu bavu boba tulongesha mu periode kampanda mufiji mulejingi kajili ujulonda baba tulongesha adjectif qualificatif heshi boba tulongesha adjectif qualificatif mu periode wa kumpala periode muibiji tutulonga mufiji muleje ngikajili tulonga bintu abi moni hajulongechi periode julonda uchilonga kabiji mumwakulu wa kujibela kibiji mukwa musangu bitombuluisha kabiji bwa kumona mwa kwikala kwakula na shitukesa tutujimwinka chi mwajaku letu kaji bintu abikwanji bikushimene byakulongesha bana chilubu kuvuni école privée ivu balongesha chilubu école privée yanzanzanza ivu ilongesha bana chilubu kwanji bikushimene chiluba kaba chiba chilongesha mukasayemu bachilongesha bana to bawe kumva chiluba mutulasa mumani ntulasa twa mbula mataji tweba twa tujibana basomba mulusenga basomba mubisasa ne twa ku kwetu kumisuku kiwe kumva ni balongeshi ni bana bakula muchiluba mbimpa menemen haji balongi ni balongeshi bakula muchiluba monsieur wambi wenjulu nasha mujibibwane jitunga jetu njanga ta français bo mwakulu officiel wambula mataji hatu tuye ku mateta ambula mataji ninga bana bategeta bajimu chikajilu chisambo mbuchetu cha tulasa twa kwinshi ni chikajilu chisambo mbu cha tulasa twa secondaire hatu tufika ku mateta tutusangana bintu byonso bijano mu mfalansa
examen d'état tenafep enafep byonso abiji mumfalansa kibwachimi kwa msangu hamwaha bana bakwabo mushindo jiba bebijija bamona mwakwe kupatula bipeta bipi kaji myaba ya bunyi ujusana bwani bana bamukasai batuba patukamu ni bipeta bim kaji chiba jijiba soku tufingaje mujilongesha bana mwakulu wa kujibela message ajapita anjapita mumwakulu mufwana kawinasha chibwi himene ni mwakulu mwino nunu kabi kutuleja bwimpa watwetu kulongesha bana mumwakulu wao mbwachini RTNC uchikuchi nsansa kwa RTNC ka kwena bantu balamba chuluba to kwa RTNC ka kwena bantu balamba chuluba tuchilonda matukonswa mungum mujinda mumunye ni chilola hanu jishinga ni kukeba muntu wa wakule chuluba wakwenza message kampani kanona mwako kebako tetu babwela mu taxi baya ha taxi moto ani moto taxi katona tsana ku bantu bakule chuluba bachilamba cha chetu cha mwishi mwa mai kabenako bikelani hajibi bikenji bokwenza message mu chuluba tukakeba ni mwana wa manseba bwaluvu henda mumva bakule chuluba ninkwei kacha kamanyi mwina mwabuji bakuile chuluba out au tukakeba mwana wa manseba bwani hikala ukanto Albert mwana wa manseba afeta kanto tu sacrifier mwakulu mujima bwalo mchilombo cha lubelesa ngape chimushindo amema kupesha mwanetu afeta henda kanto bumunji mema nji kampanda meme kiuji momekela bujitu bwakwenza bintu ebi nanku cheno mwakulomba bajibamanya mwakulu awoni balwa benza konku mbahesha tem mbahesha chena bwalo bwani chena bwalo ncho chechi tutukeba kwenza chintu kampanda chintu kansanga nanku bikengela no tuambila nwenza ku tu message atu twabwena tutuhitatu muchiluba chachuko nyanga lachi kubambila muni muntu ni muntu chena bwalo ncho chechi anji tuenzela tuleja chuju mmanya mwakwenza ni bajini chakukela mu jury bajini chakukela pamanya chuluba bwani hajibuba hatula muntu bamani to ewe umuju mwenza bimpa bantu bonse bikala batushiboni chabushwa kiuju mwenza bimpa to angata bintu bikengela kulongesha bana mumwakulu akujibela bikengela kulongesha bana mumwakulu akujibela pinyi haji ungamileni bikengela kulongesha mwana mumwakulu akujibela mbwimpa kaibunji ngumva muchuju mpichilachi bwakulongesha mwana mumwakulu akujibela hanyi mumenye bimpa ni mwakulu akujibela awu mwimpa menemene bitahakumachi twanshi tujikongameni kaji bina baji batamleni tulongesha bana mwakulu akujibela kaji hanshi tangila ebijuba hichish tangila ebijubensi ministère ya éducation nationale ani EPST enseignement primaire secondaire et technique message aja hitau kaina muchuluba chimpato njumeni ninu londa tulonda mena message yao na shaka tupaka kesa kanji nakwaka kajinu jumfila nkayenu mushindu jichuluba chishibeya ngani mwine kwa bwela papa woroka tatungaluf wanyi mulunda woroko malukai to tatu to bimpa kakas amumalo ajipansha akulonga patup mubilonge lubya nshinda menu aka kulonga patupu bwana kwamba chi patupu eyowa tatu njengakula bwakulonga chanana mubilonge lubya nshinda menu kabe kufuta nansha woroko wao jimwena malube lekele malwa bajimu akwakule bwa bilongo lubya nshinda menu paji bana bakaba ibambanya ni kubala ni kufunda ni kwenza makumi ni kubaji kaini bumujumwana anye chubona akatatu
maluma bionso anu meme chilombu kincha kulonga chanana mubilonge lubya nshinda menu nansa kaji bwalu menemene buji kwenzela amwa kumeyi ajitunga jakong Woroko tatu we uji mulunda wani kaji meyi kai auji wele la menjao ngalofu jiwan njinkumva papa akula kwena mumanya se mukanda wa nshinda menu wa jitunga jetu ne wa meya bulonge shanganyi ajitunga uji wambase myakulu ya mujitunga jetu badine cha kuyenzela bu myakulu ya kulongesha nayi mu tulasa twakumpala twibiji twisa tune twinayi twa bilonge lubya nshinda menu bilonde shila kumalonga kampanda baji baleja se mwana uji ubangisha kulonga mu mwakulu wa jitunga ujiye nayo chibidilu udine diakalenga difite bwa kulonga ne kupeta bipeta byakane kupita mwana uji ubangisha kulonga mu mwakulu mukwabu ujiye kayi wakula mu mwaba ujiye usombela wanyi mulunda woroka pinje na kumanya tatu yonso iji mwana anyi chibula nayi tatu pinje uwa peshi raison ngakupeshi raison wanyi mwana kaji wanyi mulunda bijibi kengela chinyi mpinje ubu akulongulula bwalwebu mulundani kuditachishi to mbula mataji ukaji mufeta janda muna kubwalwebu kutu yayeku malongesha mutulase twakumpala twibidi twisa tune twinayi twabulongeshi bwa nshinda menu mu bilonge lubyonso bya mbula mataji bya bena bisumbu bya nzambi ne bya badiswile bya jitunga dia Kongo ne bikala bilongeshibwa anu mu myakulu ya mukongo kaji nuamanyas mfalansa ne ilongeshibwa anu ku mukana muka kumpala ne mukibiji finapu dipitisha mamanya mu myakulu ya mujitunga jetu ne jenzekela mukisatu ne mukinayi bwa kujikisha mwakulu wa dilongeshela uji ulwa mfalansa mukitanu ne mukisambombo ka bulongeshi bwa nshinda menu wanyi mulunda woroka tatu wani national balonda mu majiswisha makwabo nenu balonda mu majiswisha makwabo mumbila yonso itubenza hakumbusha imwa itutuku hetu benza bwalu nashe munemo tutuku benza mukalenga Serge mukunanganda nilikofu mumanye bimpa ni yevuenza mu Falansa mema ngenza mu Chuluba kundegera ngamba kuni elunlubila lwela kujilikofu ni mpanda mimuto kujikampanda bwalu kujimpanda bigenda ukakeba wene mwana wa tatu mkwa mwana wa maseba mwakunyanya nashika imanye mwakuluto umuhesha yeya enza akula mwabyakula imonso wa mwamu to chochi nasha marketing sibatu bayenza bwani alenga muntu ujiba ke bakulenga bwani amona mwakumina chintu achikuchakijila kuchimona ni nchilenga ukeba kungamleni ngekalanja bonbon kampani kaji unongamleni bonbon ya haji chiluba chebe chitatakana musango munjimo na memwe nento produit chintu chijibage bakuminyisha bwani nchakijila mbangu sumbechi chijihacha mu chitatakana. Donc la présentation d'un produit attire déjà, mais quand le produit est très mal présenté, mais c'est pas possible. Ce produit-là ne peut pas être consommé. Et c'est comme ça, hanuji nuke hichisha malu kampanda bwakulenga myoyi ya bakuji bachiluba nunuke babaji bachakula bimpa bakula bwani hatu tuchumva twetu bino tamento nchabushu echi nchoche chijibamba tuchijoja tuchiteta tumanento byabushu ambilenga kaji hajibi kenye bwani tulongesha bana betu muchiluba tubanga kuleja bwimpo bwaya jilongesha ja muchiluba tufechisha lubilalu mu chiluba chikonyangala chiluba cha chenza bunyoka chifanana
ni njile yetu mikwabo itu twenda tuboela nunkweu wakweho kabenyen to abikimimpa njumu mayeni nanga bwa bijibitangila chibamba luchetu chinene ministère yetu ya enseignement primaire secondaire et technique to message mshindu jahita ki message mimpato message au ki menza bimpanage message menza bibi bikengela kwenza message mumwakulu mulenga muchiluba chilenga bwani amona mwakutuleja ni jabushwa jilongesha jabana mumwakulu wa kujibela njimpa menemene bwalu chiluba mchikonyangala mchibanga kukonyangala anu munji nchileje bantu mbahanga mushindu wa kuchakula bikaji muntu muso kwamba ni je lui ai dit ceci ani je lui ai dit cela juameni wo ngamwambi jinachi nachi c'est-à-dire nchi nachi mumoni nchi nachi mu français sing avec pinyo numamle wo je lui ai dit avec ça ngamwambi jinachi ni chuo chachi ngamwambi jichi ke ngamwambi jinachi to ngamwambi jichi je le lui ai dit je le lui ai dit ngamwambi jichi acha jame ngamwambi jinachi ni wewa ni chochi baya kamwambile ni chinto achi chihachi kamwambile chikakushindigisha chikakushindigisha uvunachi chikakushindigisha bawe okuyaga mwambile kihajo ambene ngamwambi jinachi amuto akwambene ngamwambi jichi mwani kujimalu abunyi ajimunka chimwajibwela chiluba chenda chinyanguka tukatusangana batoka bakwa balonga ku Belgique bajikisha haji bajikisha aji tukujajikisha aji bakula mu chiluba wanjute yantema wambani bobina nyaba akula bahita ni bakwa abo baji mukasaye mwe to chiluba mwakulu myakulu yonsu bikengela kuchiteka hawachi mwaba kuchinemeka kunemekela malu wonsu bwalu njumeni nanga kujifunda ja chiluba totu bayanu mu concours wani bawikala ubanga tabantu kumjimu ilfo bikala bafunda mu chiluba jumeni babunyi kaba kuhita mijimuto bwa myaba ejubika labenza ku concours bwalu mikwa myaba concours minayi itwama ya mafia ko yakashinjikisha bakwa abantu bamana kulongolela myaba mushindo jiba longole bamandika bwaele lubilelwani ka franga bunye kampanda to anumwana wa mwaneto ayiheta mwakula ichiluba monso amwamu ni achako kaji bwachinga byane byenzeka bwa mangala bwa chikongu bwa Kiswahili anu chiluba anu nuteleja momwani echi chiluba hina humbantu balamba chuluba kuchinsansa kwa kumunjile yonsu hajo bwele mu taxi ubwele kwe wanju vwano muntu tutte chuluba wenika umwako ekeo wanju mwele nkongo nika ngale kwe uju wako na kwa mne to meme se mfuko etu wako ndi wa mwaba kampanda nji wa mwaba kansanga no anju nusangi jilangana nuko kilangana kajibe ke njimoni benza lubi la kampanda benza jiji swisha kampanda mu chuluba aho bayika ke babana babama seba ni bakwabu bina cheno manye bajibatangile bintu abi bajiba byumva bitabuje ni bifita kubisanje bya binje jimbi ni bieto bya kumvwebi chena meni batubamba bishi batuba byumvwanye heshi bamama nta mbakula nkushika to njumene bikele ni tushintulula malo atutwenza malo akwikalamu ni watatu mukashu watatu mukwabo haji kubwalo wanjuke bwe wamni usakrifie mwakulu mujima bwane muntu jika imanya kuwakula alo yenza lubi lalo enza jiji swishaji kimempa to pasi tujibamanye bwa bintu bya bwenabi bo bikenje bo kwele lubili
ono tubikala na shijiku bonsu bajibikala baso kulu tulo no tuheshambo ani chena bwalu ncho cheche tutukeba mwenenu wetu nyeyeo muntu ni muntu enza lwenda lupila enza jenda dijiswisha atufesha kujibantu bajibamanya kujibantu bajibamanya bajimwa mwakulo kutangile chintu kubilonde shulule bimpa kwela point na kukumona mwakuhatula ujimwikala mwenza chintu cha chimpa mena muchibobeshe bimpa kicho chikumona mwakupita kimbintu byakabibi bobatu chuluba mwakulu atutu wakula na shijiba jitudu kuchin sansali memu hetana ni bantu bajiba chakula hanyi nchakula ngumva bwanito njumva memu inano buni njikwetu balu sikongo mujima hanji mukongo mujima njikwetu kaji hanji mpetana ni muntu wakula mwakulunja konka aiba tukumatunga babenda nibikwa myaba usana muntu ya Australia muntu ye kweko anu utoya chike mu kampande mau bantu bonsu bavumunga ni batangila bamushibela nimbushi bamwakijila bamani wetu mufika kaji habi we mulondesha umwikala nashe ni mwakukabeka mwanga mukwa mwikala ni mwakulupatapata anye wako bako ansumpi mukwabo wako bako ojila hatu jimwetu twameni katwena bana ba muntu katwetu bahetela nanu kwa hatu muntu wakulano mwakulu wetu wanjumvu kulenga umva spiritu musantu ukutulukila mushindo mamwefa bazaiba wambani banjelo bavu bakula chiluba londa hajibimba misambu ya chiluba mu misa hatu cardinal malula mbweja rite zairo chikondo achirite congolais mu misa kana bamanya mushindo tubantu babyumva ni hatu tumva mikwa amsana shikumputu wako misambu mikwa ya chuluba bayimba mu ngani tanshutana tamento bantu kimbo homoyi kwabuta nanko nkakesa kamvonswa kwa banyanga nenen bwajitu kujalele bwalo bikele ntukala tuyimanyine hetu mwakulu wetu ngaluf twasaketilo wabunyi woroku wanyi maluonso au kungambila baleji balongeshi ne balongi ne balokumanya fashisha bwaka ne bwakwenzela myakulu ya muditunga jetu bwakulongolola ndongeshelu mwineke muditunga jetu ja Kongo pananku balegi baswibwe bonso pamwe tukwatisha ndongeshelu wa bana betu mumyakulu ya mukongo bwadilongolola ndongeshelu mwimpe Dimanisha ja ministère ou enseignement primaire, secondaire et technique, ni dienzeja ja projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, paquet muchikoso. Heyo, bawetu ngele menshi ni ki kakes kamfunke ba ni to abanyangana bwajitu kujalelo. Tosa kijilai bwantema yenu, kajinjumeni binju mwamba mbifika mu match banfumu nanga bajibatangila chibambalu cha ndongeshelo wabana ni bamona mwakumbusha chintu echi bobu kuchilongolola lubilelo lolupita bobu kululongolola bwani bobu bajanjila kunemekela mwakulu mwino jibake bani tuikala tulongesha bana mwakulu wachilupu mujibenza mbila mishilangana ihita mumyakulu mishilangana hajibenza ha muchiluba bikala benza muchiluba chimpa bwani bikala bitulenga tujumvo hetu bimpa tumvani mwakulu wetu mbikala habu baunemeka twasakijila kuji nwenu bonsu bikala batulonda ku bisanji betu bya binjiji mbya Kalonji TV mutu twamba mbwa jishintuluka ja mwenenu jishintuluka ja ngelelo wa menji ni kwangata moyi wa bwena Kongo bwinenga moyi wa bwena Kongo bwinenga butulomba bwani tunemekela meyi ni mikandu ya jitunga tunemekela mikenji ya jitunga tunanga jitunga jetu ni tumona mwakwefuka jiba jenza nkosamishiku nibikwabo bintu byonso bwani jitunga jetu jimona mwakwe kompana twasakijilai netu hetana neno musangu kompana.